13th month pay, eligible ba ka nga modawat niini og pila man sab ang imong madawat nga 13th month pay karong December? Matod pa sa Presidential Decree number 851 nga nag-ingon na ang rank and file employee from a private sector who work for at least 1 month during the calendar year must receive 13th month pay. This payment will be given to the employee regardless of their position, designation, employment status, and how their wages are paid. Nagpasabuti ni nga bisan pa og bago pa lang ka sa kumpanya, importante kayo nga makabalo ka nga ikaw eligible gihapon sa imong maabot na 13 month pay. Bisan pa og naka 1 month pa lang ka or 2 months pa lang ka sa kumpanya, bisan unsa pa imong position, mapa-probationary ba ka, regular, project based ba na, importante kayo nga dapat ikaw maka-receive sa imong 13th month pay bago pa mag December 24 or within the day karong December 24, 2025. Ang pangutana, sir, unsa ako pakibalo kung pila ako ma-receive nga 13th month pay? Dali ra kayo. Tanan nga na-receive nimo sa kumpanya gikan sa imong pagsugod, i-divide lang nimo ni og 12 ug ang total na ana mao ang imong dapat nga ma-receive sa 13th month pay nimo or equivalent siya sa isa ka bulan kung nagsugod ka sa January up to December. Importante kayo nga kabalo ka ani nga balawd nga giset sa ato ang gobyerno aron ikaw malipay kauban ang pamilya sa pag-celebrate sa umaabot na Pasko man or New Year. Di ba ka makareklamo if dili ka maka-receive sa imong 13th month pay? Ang tubag, oo, pwede nimo i-report sila sa https://reports.dole.gov.ph o pwede nimo ni i-share nga video aron makadungog imong amo nga dapat ka mahatagan sa imong 13th month pay. Ayaw kalimot sa pag-follow para sa dugang nga kaalam.